गौरी मॅम, तुमचे खूप खूप स्वागत आहे युनिक एज्युएशन शोन. थँक्यू. हे खूप बरें दिसता एक स्पेशल एज्युकेटर तुम्ही ओल्ड गोवा शिकयता म्हटले, आणि एक आमी सेन्सिबल टॉपिक टच करपाचें आसा जसं की ऑटिझम. तुम्ही म्हटल्याच प्रमाणे की आमी हो म्हयनो सेलिब्रेट करता ऑटिझमा थ्रू. सो एक ऑटिझमाचे आमी पयलीं 2 एपिसोड घेतलेले, पेरंट्सां वांगडा घेतलेले. पण एक टीचर पॉयंट ऑफ व्यू एक्चुअली ऑटिझम आहा कितें हें समजप खूब इम्पॉर्टंट आसा, आणि स्पेशली आमच्या युथांनी समजप खूब इम्पॉर्टंट आसा. कारण आमी खंय तरी आमच्या लायफान खंय तरी बिजी जायत वयता, आनी एक खंय तरी डिजेबिलिटी किंवा स्पेशल एज्युकेशन जे भुरगीं घेतात ते म्हटल्यार कितें हें आमकां स्पेशली खबर ना, आमच्या युथांक खबर ना. सो हेची इन्फॉर्मेशन मेळप आनी पेरंट्सां कडेन पावप ह्यो तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. सो सुरवातीक हांव ह्यो पॉडकास्ट ऑटिझम ह्या शब्दा पासून सुरवात करपाक सोदता. ऑटिझम म्हटल्यार कितें? येस, शुअर. तर ऑटिझम म्हणजे खुबश्या लोकांचो एक गैरसमज जाल्लो आसा की ऑटिझम म्हणजे एक डिजेबिलिटी. बट आय वूड लायक टू से दॅट इट इज नॉट अ डिजेबिलिटी, इज अ डिजॉर्डर. आणि सायकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स जशे आसता, आमकां खबर आसा की OCD आमी म्हणटा, जे आतां खूब प्रमाणान आमी आयकता की तेका OCD आसा, हेका हें आसा. सो इट इज लायक अ डिजॉर्डर. हे कितें वेगळें अशें न्ही की कितें रॉकेट सायन्स म्हणिना तेका की वेगळें खूब कितें तरी आसा अशें म्हण. पूण एक अवेरनस खूब क्रिएट जावपाक जाय ह्या बाबतींत. आनी न्युरोलॉजिकल डिजॉर्डर आसा ही, इट इज रिलेटेड टू युअर न्युरोलॉजिकल थिंग. सो आमी पळयता की ऑटिझमाची जी भुरगीं आसा, एक साद्या सोंप्या शब्दान हांव सांगपाक हांगा प्रयत्न करता की जेणे करून सर्वसामान्य लोकांक हो टॉपीक कळचो. कित्याक हांवें जर व्हडले व्हडले शब्द वापरले जाल्यार प्रत्येकाक तेजे खबर आसतलेंच अशें ना. तर ऑटिझमाची जी भुरगीं आसता आमची, ती नॉर्मल दिसता. नॉर्मल म्हणजे रेगुलर दिसता. खरें तर नॉर्मल आनी स्पेशल अशें कितें ना, पण तरी ती रेगुलर मनशा भशेन दिसता. पण तेचे एक एक बिहेवियर आसता, एक एक गोश्टी आसता, त्यो केन्नाय आमकां खटकू शकता. कित्याक आमकां ती संवय नासता पळोवपाची. जशें की हँड फ्लॅपिंग, ती हात हालयत रावतली, कित्याक रिपिटेटीव बिहेवियर करपाची संवय आसता. आय कॉन्टॅक्ट दिवची ना. तर वयाच्या 2.5 ते 3 वर्सां पासून आमी हें आयडेंटिफाय करूं शकता की ह्या भुरग्याक कितें तरी वेगळें आसा. मागीर तेज्या उपरांत फुडलो प्रोसेस सुरू जाता की डॉक्टराक दाखोवपाचें, पिडियाट्रीक आमचे जे आसा तेंच्या कडेन दाखोवपाचें, कावन्सिलर, मागीर अशी प्रोसेस सुरू जाता. मस्तेपणां चड वाडटा? नॉट नेसेसरी. मस्तेपणां वाडपाचो जो प्रकार आसा तो ADHD, इट इज अटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिव्ह डिजॉर्डर. इट इज ऑल्सो एन डिजॉर्डर. तेकाय तोय डिजॉर्डरूच आसा. बट इट इज नॉट नेसेसरी की प्रत्येक ऑटिझम आसलेल्या भुरग्याक ADHD आसपाकूच जाय अशें ना. कांय फिचर्स आसूं शकता, थोडीं भुरगीं हायपर आसूं शकता. परत तितून सेन्सरी प्रॉब्लम्स आसा की ऑटिझमाची जी भुरगीं आसा तांकां सेन्सरी इश्यूज खूब आसा. जशें कितें आतां आमी जर कापसाक हात लायलो आनी खरखरीत सागाक हात लायलो जाल्यार आमकां तितून चडसो फरक दिसचो ना, किंवा दिसलो तरी आमी ताका यूज टू जातली, कित्याक आमचें मायंड प्रिपेर आसा त्या गजाली खातीर. पण ऑटिझमाच्या भुरग्यांचें तशें ना. तांकां जर त्या टॅक्स्चराची संवय आसा न्ही जाल्यार ते दुसऱ्या टॅक्स्चराक हात लावपाक पळोवची ना. देर आर अगेन डिफरन्स इन हायपोसेन्सिटिव्ह आनी हायपर सेन्सिटिविटी. हे थेरपिस्टाचो पार्ट आसा. वो ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट जे आसा ते ह्या गोश्टी बरोबर डील करतात. आनी ह्यो गोश्टी सेटल जाल्या शिवाय ऑटिझमाचो भुरगो कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना. आनी तुमकां एक गोश्ट सांगपाक म्हाका आवडटली की आमी समजून कशें घेवप ऑटिझम भुरग्याक. तर सिंपती नाका, एम्पती जाय. तर अरे रे तुज्या भुरग्याक ऑटिझम आसा हें म्हणच्या पेक्षा त्या ऑटिझमाचो भुरगो कसो सफर करता आसतलो हें समजून घेवप चड. पण मॅडम तुम्ही आता हांगासर सांगला की 2.5 ते 3 वर्साच्या भुरग्यांक तेतून आमी वळखपाक जाय म्हणून आयडेंटिफाय करूं शकता. पण एक्झॅक्टली आमकां आतां एक्चुअली 5 वर्सां पर्यंत भुरग्याचो बिहेवियर देखील आमकां कळपाक लागना नॉर्मल भुरग्याचो. आमी वळखातले कशें भुरगे? तर आय कॉन्टॅक्ट दिना ही भुरगीं, ऑटिस्टीक भुरगीं. आतां जेन्ना 2.5 वर्साचो तुमी रेगुलर भुरगो घेतलो, ताका उलो घातल्या उपरांत तो तुमचे कडेन पळयतलो तरी, जरी तो उलयता उलयना हो मागीरचो प्रश्न. पण तेज्या नांवान जेन्ना तुमी ताका कॉल आवट करता, ही वील गिव यू आय कॉन्टॅक्ट. अदरवायज ही वील जस्ट टर्न द हेड एंड ही वील सी की म्हाका कोणी तरी उलो घातला. ही भुरगीं तशें करूं शकना, कित्याक तेंच्या तकलेन बाकी खूब गजाली चालू आसता की ती एका गोश्टीचेर कॉन्सन्ट्रेट फोकस करपाक खूब त्रास जाता. तर हांव जशें म्हणटालें की एक गोश्ट तुमकां सांगूं शकता की ऑटिझमाच्या भुरग्याक तुमी स्वताक कशें दवरूंक शकता. तर आमी एक एक्सपेरिमेंट घेतलेलो आतां रिसंटली स्कुलान की जेणे करून भुरग्यांक कळचें, बाकीच्या भुरग्यांक जी रेगुलर भुरगीं आसा आमची, की ही जी आमची फ्रेंड्स आसा ती कशा गजालींतल्यान हाव दे आर गोईंग थ्रू इट. सो आमी कितें केल्लें, ग्रूप ऑफ भुरगीं, एक 10 भुरग्यांचो ग्रूप घेतलेलो, तांकां बसयल्ले
आनी एका भुरग्याक स्टोरी वाचपाक सांगलेली आनी 4 भुरगीं अशी दवरलेली की ती तांकां डिस्ट्रॅक्ट करतली, जी 10 भुरगीं बसल्यात तांकां कशी डिस्ट्रॅक्ट करतली, किण 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 आवाज करतली, देन कितें रफ टेक्स्चर हाडटली, हातीक लायतली, कानान कितें तरी करतली, जेणे करून ती कॉन्सन्ट्रेट करपाक पावची ना की खंयची स्टोरी ते चेडूं वाचता. आनी ही 5 मिनटां स्टोरी वाचल्या उपरांत आमी त्या भुरग्यांक विचारलें की तेणी कितें वाचलें तें तुमकां कळ्ळें काय, कळोंक ना जाल्यार कित्याक कळोंक ना, कित्याक ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करताल्यो म्हणून तुमी त्या गजालीचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक पावोंक ना. अशेंच आमचे भुरगीं आसा जी सद्दीत ह्या हितूंतल्यान वयता की मे बी ह्या फॅनाच्या आवाजाचो सुद्दां त्रास जावं शकता भुरग्याक, ऑटिझम आसा तांकां, कित्याक सेन्सिटीव इशू, आनी हे सेटल जाल्या शिवाय तो फोकस करूं शकना. मागीर आमी म्हणटा 10 फावटी हेका सांगलें तरी हेजें लक्ष ना, पूण तें लक्ष कित्याक ना, तर ह्यो गोश्टी सगळ्यो आसा. आतां टिचर तुमी सांगल्या प्रमाणे फर्स्ट आमी ऑब्जर्वेशन जर जालें, पेरंट्सान ऑब्जर्व केलें जाल्यार मागीर दुसरो स्टेप कितें कितें करपाचें, दुसरो पावल कितें तर तुमचो फॅमिली डॉक्टर कोण आसा किंवा पिडियाट्रीक कोण जर डॉक्टर आसा, कित्याक भुरग्यां हालीं सगळे पेरंट पिडियाट्रीक डॉक्टरा कडेन चडशे दाखयता. पयलीं आमी जनरल फिजिशियना कडेन सगळीं जाणां दाखयतालीं, बट आतां तशें ना, चायल्ड स्पेशलिस्ट आसा हे आसा, सो तेंचो तुमी एडवायस घेवं शकता. कित्याक एक एकदां अशें जाता की आय कॉन्टॅक्ट भुरगीं दिना म्हणजे ताका ऑटिझमूच आसा अशें आमी लेबलूय करूं शकना. कित्याक एक एकदां भुरग्याचो स्वभावूय आसूं शकता, तो इंट्रोवर्ट आसूं शकता, ताका आवडानासतलें मे बी तुज्या दोळ्यान दोळे घालून पळोवपाक. सो हे डॉक्टर बऱ्या रितीन चॅक करून तुमकां फुडें वचपाचें खंय तें सांगूं शकता. स्पेशल डॉक्टरा कडेन तांकां व्हरपाक जाय. स्पेशल अशें ना, तुमी जनरल फिजिशियन ताका जोर येयल्या उपरांत थंडी येयल्या उपरांत कोणा कडेन दाखयता तेजो तुमी एडवायस घेवन फुडें तुमी वचूं शकता. मागीर तेज्या उपरांत कावन्सिलर आसा किंवा फिजिओथेरपिस्ट अशे लोक आसा जे असेस करतले, किंवा तुमी स्पेशल स्कुलांनी वचोन सुद्दां त्या टिचरींचो एडवायस घेवं शकता की म्हाका अशे गोश्टी खटकतात, तुमी तुमच्या नजरेन पळया. कित्याक वी एज अ स्पेशल एड्युकेटर वी यूज सम कायंड ऑफ चॅकलिस्ट टू एसेस द चायल्ड. सो त्या प्रमाणे जर तो त्या कॅटेगरीन खंय जर फॉलो जाता जाल्यार आमी तिका सांगूं शकता हय म्हाकाय अशेंच दिसता पूण तूं ह्या गजाली कडेन चड फोकस कर ऑर समथींग. सो तो प्रोसेस तसो वचोंक जाय. आतां फर्स्ट स्टेप आयडेंटिफाय केलें मागीर डॉक्टरा कडेन येलें, मागीर तिसऱ्या स्टेपाक ताका मागीर स्कुलाक खंयच्या घालप, कित्याक ऑटिझम म्हणटकूच नॉर्मल स्कुलांनी काय घेवचें ना भुरग्यांक, खंयच्या स्कुलान घालप किंवा प्रोसिजर फुडें कसो कितें आसतलो भुरग्यांक. तर ते सुद्दां डिपेंड आसा. आतां सिवियर जर भुरगो आसा, सिवियरिटी आसा, आनी पयलीं जर तुमी स्पेशल स्कुलान घालता स्पेशल भुरग्यांच्या, तर थंय आतां आमचें IPHP सर्टिफिकेशन लागता, गोवा गव्हर्मेंटाचें IQ सर्टिफिकेट लागता. तेज्या उपरांतूच तुमचें एडमिशन जाता खंयच्याय स्कुलान, जशें बर्थ सर्टिफिकेट तशें IQ सर्टिफिकेट. सो जर सिवियर भुरगो आसा जाल्यार स्पेशल स्कुलांनी घालपाक एडवायज करता. पण आतां नीव एज्युकेशन पॉलिसी जशी येयल्या इम्प्लिमेंट जाता तशें आतां इन्क्लुजीव सेटअप चड फोकसान आसा. इन्क्लुजीव म्हणजे वी आर इन्क्लुडींग एवरीवन, की नॉर्मल जी रेगुलर स्कुलान त्या भुरग्यां बरोबरच आमची भुरगीं बसतलीं आनी स्टडी करतलीं, अशें ना की हेंच्या खातीर वेगळें स्कूल. अशी आतां पॉलिसी न्यू स्टार्ट जावपाची आसा. सो जर पेरंट्सांक अशें आसता थोड्या की म्हाजो भुरगो स्पेशल स्कुलान वचप म्हणजे थोड्यांक मे बी ते कमीपणाचें दिसूं शकता, किंवा ऑटिझम भुरग्यां मदीं सुद्दां हाय फंक्शनींग भुरगीं आसा की जे आमी बींग अ नॉर्मल आमी आमकां म्हणून घेता ती आमी कांयच करूं शकना पूण ती करूं शकता. सो त्या पेरंटाकूय अशें दिसूं शकता की हांव म्हाज्या भुरग्याचें टॅलंट जें आसा तें ह्या स्कुलान घातल्या उपरांत बऱ्या रितीन शोकेस जातलें. ती इन्क्लुजीव स्कुलानूय घालतात आनी स्पेशल स्कुलान. पण टिचर हांगासर असो एक डावट असो एक येता, प्रश्न हो येता की ऑटिझमाच्या भुरग्यांचेर आमकां लक्ष चड दिवपाक जाय. नॉर्मल भुरगीं मस्ती करतात, वांगडा बसल्यार मस्ती खूब जातली, तांकां हार्म जावचें ना काय, कित्याक तांकां लक्ष चड दिवपाक जाय आनी टिचर काय वांगडा 50 भुरग्यांक लक्ष दिवंक शकना. बरोबर. सो हेजेर परत हांव कितें उलयता की जेन्ना ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना रेशो आसतलो. अशें ना की 50 भुरगीं क्लासीन आसा आनी तितूंतलीं 25 भुरगीं स्पेशल. सो टिचरीकूय मॅनेज जावपाचो थॉट जो आसा तो विचार करूनच ही पॉलिसी डिझायन केली आसा. जर 20 भुरगीं टोटल 20 भुरगीं आसा क्लासीन जाल्यार टोटल 20 भुरग्यांक 4 भुरगीं स्पेशल आसतलीं, बाकीचीं भुरगीं आसतलीं ती नॉर्मल आसतलीं. आनी हितूंतल्यान न्हू म्हाका कितें म्हणपाचें की टिचरीक आसाच, हांव म्हणिना की स्ट्रेसफूल जातलेच ते थोडे दीस, कित्याक जेन्ना आमी स्पेशल एड्युकेटर म्हणून आतां जेन्ना आमी स्कुलान शिकलीं रेगुलर तेन्ना टिचर येताली, एक लेसन आसतालो, सिलेबस आसताले, टेक्स्टबूक आसताले, ते सगळ्यांक 20 भुरग्यांक तेच आसताले. पण एज अ स्पेशल एड्युकेटर आमी प्रत्येक भुरग्याचे सिलेबस वेगळे आसा. आतां जर म्हाजे कडेन 8 भुरगीं आसा, 8 भुरग्याच्यो 8 तरा आसा. म्हणजे कोणाक
मे बी इटींग प्रॉब्लम आसा, कोण 1 2 3 नंबर बरयता, कोण मे बी मल्टिप्लिकेशनू करता. सो अशें ना की एकूच सिलेबस डिझायन केला आनी तेच आमी सगळ्यांक शिकयता. तो हांव तुमचो पॉयंट बरोबर आसा की टिचरीक स्ट्रेसफूल जातलें, बट रेशो आसल्या कारणान टिचरीकूय बरें पडटलें. परत कशें आसा, लेवल वायज शिकोवचें पडटलें टिचरीक. एकूच सायन्स सगळ्यांक लागू शकचें ना. एक आसलो की आमी सब्जेक्ट आतां काय आमकां कसं शिकयताले ना, एकूच सगळ्यांक शिकयलें घरा कडेन तुमी स्टडी करून येया किंवा असो सिस्टम चलतालो ना. हय, आतां तशें जावचें ना. आतां जर नाचरे मोरा कविता जर टिचर शिकयता पयलींच्या भुरग्यांक, एक एग्जाम्पल दिता, आतां खरी ना ती टेक्स्ट बुकान बट तरी, तर मे बी थोडी भुरगीं आसतलीं ती नाचरे मोरा गावूंक शकतलीं, थोडी नाचरे मोरा बरोवंक शकतलीं, आनी हांगा स्पेशल भुरगीं ती फक्त मोरूच आयडेंटिफाय करूं शकतलीं, वीच इज ओके. तेका कन्सेप्ट कळ्ळो न्ही की बाबा ही जी टिचर हांगा फुड्यान येवन क्लासीन म्हाज्या बडबडटा ती ह्या प्राण्या बद्दल उलयता, इतलें सुद्दां कळ्ळें तरी आमी जिखलीं अशें म्हाका दिसता पर्सनली. कित्याक मोर तेणी ओळखलो, सो ही वॉज एबल टू रिलेट की वॉट मॅम इज सेईंग इज रिलेटेड टू पिकॉक, नाचरे मोरा फिनिश. आतां टिचर एक नॉर्मल एक आमी भुरगे धाकटे आमी आहले पळय, आमकां कोणी चाळें तुका वायट दिसतालें, ऑफकोर्स. सो हेंच्या मदीं अशें कितें जावचें ना काय, भुरग्यांक कित्याक त्या भुरग्यांक आनी त्रास जातलो, सो अशें कितें जावचें ना, हेची काळजी कशी कितें घेतली वयतली? हां, तर ते प्रत्येक स्कुलाचे आनी टिचरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली आनी त्या बरोबर पेरंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली अशें म्हाका पर्सनली दिसता. जेन्ना अशें जर स्टार्ट केलें इन्क्लुजीव एज्युकेशन आसा आतां स्कुला, पूण तितली ना, हातीच्या बोटार मेजपा इतकीच आसा, बट आतां मे बी फ्युचरान ही चड वाडूं शकता. तर सेन्सटायजेशन जावपाक जाय मेन पयलीं, की बाकीच्या भुरग्यांक अशें जाणीव करून दिवपाची ना की हो कोण तरी वेगळो तुज्या सायडीक बसला, ही इज लायक यू ओनली, तो तुज्या भाशेनूच आसा, फक्त तेका हें करपाक त्रास पडटा, तूं बरोवंक शकता, तेका बरोवपाक मातशी डिफिकल्टी आसा. इतलेंच जरी केलें न्हू जाल्यार बडी सिस्टम खूब वर्क जाता. आनी हांव आतां इन्क्लुजीव एज्युकेशनान इन्क्लुजीव स्कुलान शिकयता म्हणून तुमकां सांगू शकता की बडी सिस्टम खूब हेल्प करता ह्या भुरग्यांचे न्हू कितें म्हणटा ते कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाक. हां, बडी सिस्टम म्हणजे बडी. आतां म्हाजो फ्रेंड हांव बडी, सो आतां हांवें जर एक स्पेशल भुरगो स्कुलान क्लासीन घातलो म्हाज्या, तेच्या वांगडा हांव एक बडी असायन करता, वीच इज रेगुलर वन, की तूं बाबा हेजी कॅर घे. कॅर म्हणजे कितें, टॉयलेटीक व्हर आनी भरय हें न्हू, पूण तेका जर चेन ओपन करपाक कळना बॅगाची जाल्यार तूं हेल्प कर, ही इज युअर फ्रेंड. सो पॉझिटिव्हूच गोश्टी तेंच्या मायंडान रयला की हो तुजो फ्रेंड आसा, वो असो कोण तरी वेगळो आसा तो तुज्या क्लासीन बसला अशें ना. मागीर त्या भुरग्याच्या पयली दुसरीची भुरगीं ती जे तुमी सांगता ते ती विज्युअलायज करता, सो पॉझिटिव्हिटी थंयच्यान स्टार्ट जाता त्या भुरग्यां मदीं. आनी हां, हो म्हाजो फ्रेंड, सो कोणी दुसऱ्यान सुद्दां दुसऱ्या वर्गांतल्या भुरग्यान सुद्दां येवन ताका कितें म्हटलें जाल्यार ही वील डिफेंड ना, तूं अशें कित्याक म्हणटा, तो म्हाजो फ्रेंड. सो अशी ही गोश्टी सुरू जाता. आनी हें आमी पयल्लें आसा की एखाद्या भुरग्याक टिफीन ओपन करपाक येना, बॉटलीचे कॅप ओपन करपाक येना जाल्यार ती दितात करून, किंवा टिचर सुद्दां क्लासीन ना, ताका टॉयलेटीक जालें, ताका सांगपाक कळना जाल्यार आतां टिचरी पेक्षा त्या फ्रेंडांक चड कळटा की हो अशें जेस्चर करता म्हणजे एका वॉशरुमाक जाला आसतलें. सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल मायंडसेट तुमचो कसो आसा ते. आनी पेरंटांनी जर इन्क्लुजीव स्कुलान आमी घालता भुरग्याक जाल्यार रेगुलर भुरग्यांच्या पेरंटांनी घरा कडेन अशें भेदभाव करून उलोवपाक जायना. ना ना, तो तुजो फ्रेंडूच, तूं ताका सांबाळून घे, किंवा तेजी बरी गोश्टी तांकां सांगपाक जाय. तो पळय कितलो बरो तबला वाजयता, तो कितलो बरो डान्स करता, तूं बी तेज्या कडेन वच आनी शीक. अशें एनवायरमेंट क्रिएट केलें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी सोप्यो जावं शकता. टिचर फुडें पॉडकास्ट करच्या पयलीं हांगा असो एक प्रश्न लोकांच्या मनान हो येतलो, किंवा म्हणटलें की बाबा आमच्या घरांत कोणाक ऑटिझम ना, आमच्या फ्रेंड सर्कलान ऑटिझम ना, जाल्यार आमी हो पॉडकास्ट कित्याक पळोवं, तूं कित्याक असले पॉडकास्ट करता रे. सो तेंच्या खातीर किंवा सामान्य मनशांनी असले पॉडकास्ट कित्याक पळोवपाक जाय? हां, तर आमच्या घरान ना आनी आमच्या फॅमिलीन ना अशे विचार करपी आतां खूब कमी जाल्या लोक, पण तरी सांगता एक अवेरनेस म्हणून, किंवा आतांचो हो खूब सेन्सेशनल टॉपीक आसा ऑटिझम किंवा हें. कित्याक कोविडा मागीर आमी खुबश्यो केसीस पळयता की ऑटिझमान खूब इन्क्रीज जाल्लो आसा डे बाय डे. तर तेजे कॉजीसूय खूब आसा. आजून सायंटिस्टांनी ऑटिझम ह्या एका कारणामुळे जाता ह्या अजून फिक्स करूंक ना, कॉज फिक्स ना. देर आर मेनी कॉजीस दॅट कॅन कॉज ऑटिझम. सो म्हाका दिसता की एक वेगळो विशय, तेजे कितें तरी नॉलेज मेळचें म्हणून सुद्दां लोकांनी पॉडकास्ट पळोवं येता. तुमी टिचर म्हटल्या प्रमाणे कोवीड जावन खूब वाडत चला, मेजर कारण कितें आहा हेजें वाडपा खातीर?
स्टडी सेज आता हांव त्या मेडिकल फिल्डांतले न्हू, आय एम अ स्पेशल एड्युकेटर, बट आता आमच्याकडे स्टुडंट येता तेज्या वयल्यान आमी एनालिसीस करून सांगू शकता, कित्याक आमी जेन्ना स्टुडंट घेता तेन्ना केस हिस्ट्री विचारता थोड्या फार प्रमाण, अगदी पर्सनल न्हू पण एक आयडिया येवपाक आमकां. तर खुबशे कॉजीस आसा जशे की इन्स्टंट फूड्स. आमी कोरोना काळान जेन्ना घरा रावली लॉकडावनान तेन्ना प्रेग्नंट वुमनाचे सोडून दिया, पण आमी रेगुलर सुद्दां जी भुरगीं मनशां आसली दिसांतल्यान जर 3 फावटी खाताली आमी 4-5 फावटी खाताली, कित्याक घरा आनी करपा सारकें कांयच ना, खंय वचोंक मेळना, कितें करना, येवन वचोन भूक लागली खाल्ले. मागीर एवरी टायम आमी कितें कूक करून खाताली अशें ना न्ही, मॅगीचे पॅकेट आसा फोडले खाल्ले, कितें तरी दही वडा इन्स्टंट मेळ्ळो खाल्ले. सो बिकॉज ऑफ दोज प्रिझर्वेटिव्स इट कॅन हॅपन. देन पोल्युशन. मागीर आतां एक फादराची जर एज चड आसा जाल्यारूय ऑटिझम जावपाक खूब शक्यता आसा, कित्याक परत स्ट्रेस, वर्कलोड, आतांची लायफस्टायल. 9व्या म्हयन्या मेरेन जर आवय काम करत रावली विथ स्ट्रेस, आतां हें आयकूनूय थोडे मनशां म्हणटली आमी 9व्या म्हयन्या मेरेन काम करूंक ना, आमची भुरगीं ऑटिझम जावंक ना. इट इज नॉट नेसेसरी की सगळीं 9व्या म्हयन्या मेरेन काम करता म्हणजे सगळ्यांचीच भुरगीं ऑटिझम जावची, कामां वेगळी वेगळी आसता, पण जावं शकता. हे जर आनी तरच्यो गोश्टी आसा. आनी परत स्ट्रेसाचोय प्रश्न आसा. आतां खंय तरी एक बाबा रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करपाचें आसा, प्रत्येक जॉब हो व्हडलोच, हांव कितें कोणाक कमी लेखना, पूण रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करपाचें. फक्त तुजें स्ट्रेस तकली कांय म्हणजे स्ट्रेस लेवल कमी आसा, नांवां बरोवपाची आसा किंवा फक्त रेकॉर्ड दवरपाचो, जाल्यार तुजो स्ट्रेस कमी आसतलो. तूं आतां कॉर्पोरेट वर्ल्डान IT फिल्डान काम करता, सकाळीं 9 ते राती 9 करता, तुजो स्ट्रेस लेवल चड आसतलो, स्क्रीन टायम चड आसतलो. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मॅटर करता. परत लायफस्टायल म्हटलें, आल्कोहॉल कन्जप्शन आसा. आतां आमी पळयलां की पयलीं तर अशें आसलें एक 10 वर्सां पयलीं दादलेच पिता असो एक कॉन्सेप्ट आसलो, बट आतां तशें ना, सगळींच सगळींच पिता. सो मागीर आनी थोडी अशी बी आसा की ना हांव टील माय 8 मंथ ऑफ प्रेग्नन्सी हांवें बियर पिली, हे पिले, जितून मोठेपणा खरी लाज दिसपा सारकी गजाल, पूण ही मोठेपणान सांगली वता. सो ते कॉजीस आसा. परत पोल्युशन वाडटा, एनवायरमेंटल कॉजीस आसा, आनी जेनेटिक्स सुद्दां आसा, की जर फॅमिली हिस्ट्रीन जर पयलीं कोणाक कितें आसा जाल्यार जिनेटिक्सांनी सुद्दां जावंक शकता. सो आतां यंग कपल्स जी लगीन जालां, आतां फ्युचरान भुरग्यांक ऑटिझम जावपाक जायना जाल्यार कितें काळजी घेवपाक जाय यंग कपल्स? जावपाक जायना म्हणजे हो एक्चुअली मेडिकल पार्ट, डॉक्टरान सजेस्ट करपाचें. बट एज पर माय नॉलेज आय एम गोइंग टू आन्सर दीस क्वेश्चन की चडशें म्हणटा तशें आमी लायफस्टायल चेंज करपाक जाय. चेंज म्हणजे टोटली चेंज जावं शकना. आय एम ऑल्सो वर्किंग, आय कॅन अंडरस्टँड. टायम पावना. जरी आमी म्हटलें मेडिटेशन करा, योगा करा, ते तशें पॉसिबल जायना सांगता जशें कोण. पण एक वर आपल्या खातीर काडप, स्क्रीन टायम कमी करप, जितलो यूज आहा तितलोच फोन वापरप. म्हणजे आतां जर कन्स्यूम म्हाका 6 म्हयन्या उपरांत जावंक जाय, किंवा वी आर प्लॅनिंग अशें जर आसा त्या कपलाचें, जाल्यार तेंच्यांनी तशा हितून विचार करपाक जाय की स्क्रीन टायम कमी केलो, देन मार्केट फूड कमी खाल्लें, होम कुक्ड चड फूड खावपाचें, एक्सरसायज, मागीर कम्युनिकेशन सुद्दां. कित्याक आतांच्या दिसांनी खूब हे कमी जायत आसा की घोव तेज्या कामान, बायल तेज्या कामान, राती केन्ना तरी येता, फक्त जेवली न्हिदली, लायफस्टायलाचो पार्ट आसा हो. सो कम्युनिकेशन जावपाक जाय. मागीर कित्याक हॅप्पी हॉर्मोन्स आमच्या मदीं क्रिएट जावपाक जाय, जाल्यार हॉर्मोनल चेंजीस म्हण किंवा तशी आमची हेल्दी बॉडी तयार जावं शकता की बेबी हेल्दी करपा खातीर. देन स्ट्रेस कमी घेवप. तुमी स्ट्रेस घेवं नाका अशें म्हणून कमी जायना तो, आय अंडरस्टँड, बट आपूण आपली लिमीट ठरोवपाक जाय की वर्क लायफ इज वर्क लायफ, पर्सनल लायफ इज पर्सनल लायफ. सो अशें खंय तरी आपल्या आपणाकूच जर आमी बाउंड्रीज क्रिएट केल्यो जाल्यार मे बी हे जावंक शकता. तुमी मदीं एक पॉयंट टच केलो की स्क्रीन टायम हो चड इम्पॉर्टंट हे आसा. आतां आमी पळयलें भुरगे जेयताना मोबायल घेतात, हांगासून सुरवात जाता. सो स्क्रीन टायमाचो एक्चुअली अर्थ कितें आसा किंवा कोण कमी जावपाक शकता? येस शुअर. तर स्क्रीन टायम म्हणजे तुमी म्हटलें तशेंच की मोबायल, यूट्यूब, गेम्स आनी कोकोमेलन जी आतां सिरीज यूट्यूबार चालू आसा. आनी कशें आतां आमी ल्हान आसलीं, आय वील गीव आर एग्जाम्पल ओन्ली, तेन्ना आमकां मोबायल आई दाखयनासली. आई आमकां तो बघ कावळा गेला, ती बघ चिमणी उडाली, मामाचा घास, अशेंच आसलें.
म्हाका अजून याद आसा की आई म्हाका रामायणाचें पुस्तक दाखोवन किंवा अशें कितें तरी दाखोवन जेवपाक घालताली किंवा खंयची तरी इमॅजिनरी स्टोरी क्रिएट करून जेवपाक घालताली. बूक नाल्यार मागीर जेयतलो. हा नाल्यार जाय जाल्यार जेयतलो नाल्यार चड नखरे नाका अशें. पूण आतां कशें जाला परत चायल्ड सेंटर्ड अप्रोच जाला. हांव म्हणिना वीच इज रॉंग ऑर रायट हितून म्हाका वचपाचें ना. एक एकटी भुरगीं आसा सो सगळें लक्ष तेजेर आनी मोबायल पेरंटूच आमी घेवन बसता भुरग्यांच्या फुड्यान जाल्यार आमकां रायट ना ताका सांगपाक की तूं मोबायल घेवं नाका. फक्त स्क्रीन टायमा खातीर तेंचे फोकस खूब म्हणजे तितूरूच कॉन्सन्ट्रेट जाता ती. बाकीचे हांगा उलो घातल्यार सुद्दां आयकोंक येना भुरग्यांक अशें. आनी पेरंट्स प्रावडली सांगता मोबायल दिल्या शिवाय आमचो बाबा जेवयत ना. हे प्रावडली सांगपाची गरज ना. तुमी एफर्ट्स घाला तो जेवपाक जायना पडून अशें म्हाका सांगपाचें की तुमी टायम काडा. हांव म्हणिना की सगळ्यांक सगळें पॉसिबल आसा किंवा स्टोरीजूच सांगा तुमी नाचुनूच दाखय अशें ना. एक जेवताना विचारा की दीसभर कितें केलें कितें जालें हितूनूच म्हाका दिसता एक बावल जेवण सोंपतलें. बरोबर म्हणजे कम्युनिकेशन हांगासूनच सुरवात हां ना मोबायल तो आपलो सिरीज पळयता आनी खाता ताका खबर सुद्दां ना प्लेटीन कितें वाडलां. परत तुजे सगळे हॉर्मोन क्रिएट करपाक ती हेल्प करना कित्याक तुका खबरूच ना ती चवीन खावपाचें. परत टेस्ट बर्ड्स तुजे डेड जाता. तुका खबर ना तूं आमट खाता तिखट खाता कितें खाता. फक्त प्लेटीन दिला ते तोंडान घालपाचें इतलेंच खबर आसा. ते तूं कितल्या फावटी चावता तें खबर ना. पोटान वयता मागीर हांगाच्यान तुजें डायजेशन इश्यूज स्टार्ट जाता. सो एकाक लागून एक इट गेट स्टार्टेड. आनी स्क्रीन टायमाचें म्हणजे आमी जेन्ना स्कुलान भुरगो सुद्दां येता ऑटिस्टीक भुरगो ताका आमी पयलीं सांगता स्क्रीन टायम स्टॉप करा. कित्याक तर मोस्टली सगळे प्रोजेक्ट आमकां मोबायलाचेर हेजेरूच करपाक लायता न्ही. ChatGPT AI यूज करून खुबशे प्रेजेंटेशन्स प्रोजेक्ट्स करचे पडटा. आतां बुक्सांनी इनवॉल्व केल्ले आमी सगळे गजाली. हय सो ताका लागून स्क्रीन टायम वाडटा न्हू. आतां बुक्सांनी इनवॉल्व केल्ले आहा की बाबा AI म्हटल्यार कितें मागीर भुरगे शिकपा खातीर ना ना एज अ नॉलेज पार्ट यूज कराच. बट दिसान न्ही आतां आमच्या एजेर आफ्टर 12 years ऑफ एज 1 hour इन अ डे इज कन्सिडर्ड एज अ ओके टायम फॉर स्क्रीन टायम. आनी 12 वर्साच्या पयलीं 15 ते 20 मिनटात भुरग्यांक स्क्रीन टायम दिवप अशें आसा. तेज्या उपरांत जर वाडलो जाल्यार वर्च्युअल ऑटिझमा सारक्यो केसीस वाडटा. तर वर्च्युअल ऑटिझमाचेर येतना म्हाका सांगचें दिसता की वर्च्युअल ऑटिझम म्हणजे कितें. वर्च्युअल ऑटिझम म्हणजे कितें तर ह्यो सुद्दां केसीस अश्यो आहा की कोविडा मागीर चड इनक्रीज जाता आमकां दिसता. तर सिंपल एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार म्हटल्यार कार्टून पळयतात भुरगीं आनी ते कॅरेक्टर डेपिक्ट करपाक पळयता आपूण तें अशें समजून दे वील बिहेव लायक दॅट कार्टून कॅरेक्टर. पण एकदा आमी सुद्दां एकदा करता न्ही डोरेमॉनाचो आवाज काडप. हां पण तूं थोड्या टायमा उपरांत तूं स्वता जाता न्ही. आतां हांव गौरी हांव छोटा भीमा सारकें एक्ट केलें जाल्यार 5 मिनटान हांव गौरीच जातलें. दे वील गेट इन टू इट एंड दे वील इन टू इट ओनली. ताका भायर काडप खूब त्रासदायक आसा किंवा खूब कठीण आसा म्हाका म्हणपाचें आसा की त्या कॅरेक्टरान जो मनीस गेला ताका फुल्ली भायर काडप. कित्याक तेणी तन मन धन सगळें तितून घातलां आपलें. आनी ज्या एजीन ताका खबर ना की हे एक कितें म्हणटा तशें इमॅजिनरी कॅरेक्टर आसा. आमकां खबर आसा की भीम हो फक्त कार्टुनान दिसतलो तो खरो भीम एक्झिस्ट जायना अशें. सो वर्च्युअल ऑटिझमाच्यो इतल्यो केसीस आसा की ते कार्टून कॅरेक्टर पयल्या उपरांत ते चेडू ओर तो चेडो खिडकी सुद्दां चडला विदीन 2 seconds खिडकी चड. कित्याक ते कार्टून कॅरेक्टर दोंगर चडटा. सो हांगा खंय दोंगर आसा तो खिडकी चडटा फॅनार लटकता अशें खुबशे. कित्याक हायपर एक्टिविटी वाडटा तितून एटेन्शन वाडटा. आनी एक फाटीं एका स्कुलान म्हाका एका डॉक्टरान सांगलेलें की अशें टॉक दिवपाक गेले तेन्ना की ही कोकोमेलन सिरीज जे आसा युट्यूबार जे आमी व्हील्स ऑन द बस गोज रावंड एंड रावंड बी ते खूब सिरीज आसा त्यो सॉंगाच्यो. तेजेर मेनली फोकस प्रायमरी कलर्सांचेर केल्लो आसा. चड रेड ग्रीन येलो कलर. सो ब्रेनाचो तो पार्ट न्ही ती कवर करता भुरग्याच्या ते कलर्स हां की एट्रॅक्टीव दिसपाक जाय न्हू. भुरगीं कित्याक मागता ते परत परत लावन. सो ह्यो सुद्दां एक कॉज आसा की वर्च्युअल ऑटिझम जावपा खातीर. वर्च्युअल म्हणजे जे पळयता तशें वर्च्युअली इट इज डिझायन. सो आतां हो जालो प्रॉब्लम हेजें सोल्युशन कितें जावपाक शकता पेरंट्स पर्सपेक्टीव. कारण थोडे पेरंट्स घरान आसतले थोडे भुरग्यांक कोणा कडेन दवरून वयतली ती मोबायल घेवन बसतली ते कांय इतले काळजी घेवचे ना. सो पेरंट्सांक कशें कळटलें किंवा हेतून भुरगीं कशीं भायर काडपाक शकता आमी नॉर्मली.
तर आता तुम्ही म्हटलं तशें की जर कोणाकडे भुरगीं दवरल्या जाल्यार हे पेरंटांक कळचेंच ना, हे कोणाकूय कळचें ना. जेन्ना तो प्रॉब्लम वाडटलो, जेन्ना तो विजिबल जातलो तेन्नाच ते कळटले. थंडी जाल्यार म्हणून कळचें ना, जोर येतलो तेन्नाच कळटलें की बाबा हेका कितें तरी जाला म्हणून. पण कशें आसा, जर हो प्रॉब्लम आमकां म्हणटा सोल्युशन जर तुमी म्हटलें जाल्यार देर आर मेनी कायंड ऑफ थेरपीज वीच आर गिवन फॉर दीस थिंग्स. आमी सुद्दां सेशन्स घेता स्पेशल एज्युकेशन, की एसेसमेंट करून तेजे सेशन घेतले वयता की त्या बिहेवियरांतल्यान ताका कशें भायर काडप. देन ऑक्युपेशनल थेरपी आसा, फिजिओथेरपी आसा, इवन जर तो उलयना जाल्यार स्पीच थेरपी आसा. हे सगळे थेरपिस्टां कडल्यान इनपूट घेवन सुद्दां ह्या केसींतल्यान भायर येवपाक खूब मदत जाता. आणि मागीर ते पेरंटांनी त्या थेरपिस्टा कडेन त्या टायमार मात एक्सेप्ट करून जर त्या टायमार व्हेले जाल्यार खूब मदत जातली. एक्सेप्ट करप खूब इम्पॉर्टंट आहा बेगीन बार. हय, हो एक वेगळोच म्हणजे मुद्दो आसा की एक्सेप्टन्स जाय. आता ह्या मुद्द्याचेर मातसो तुमकां व्हरपाक सोदता, कारण खूब जाणां एक्सेप्ट करपाक सोदना की बाबा आपल्या चल्याक आसा म्हणून, कळटकूच ना आपल्याक जावूंक शकना कित्याक आमच्या फॅमिलीन कोणाकूच ना. सेकंड भाग हेजेरूच कनेक्टेड आहा म्हणजे दुसरी सायड जी कॉयनाची की क्या कहेंगे लोक, कितें म्हणटले लोक, आपूण हेका व्हरो कसो, आपूण हेजी आवय म्हणून बापूय म्हणून सांगू कसो. सो ह्या पर्सपेक्टिवाक कशें कितें पळोवप आमी. तर हो बी परत एक मुद्दो येता तो म्हणजे अवेरनसाचो. आनी कशें आसा की म्हाजो भुरगो असो जावंच शकना, ह्यो आदी एटिट्यूड खूब चेंज करपाची गरज आसा. घरान कोण ना म्हणजे तुजो भुरगो जावचो ना अशें ना, घरान कोण पुलीस ना म्हणून तुजो भुरगो पुलीस जावचो ना अशें ना न्हू, जावं शकता. सो म्हाका कितें म्हणपाचें की त्या टायमार तो एक्सेप्ट करप, हां ओके हे कितें रोग न्हू तो, किंवा कितें अशें व्हडलें कितें गुनो करूंक ना त्या भुरग्यान, फक्त ताका जे नीड्स आहा ते सॅटिस्फाय करपाच्यो गोश्टी तुमी त्या टायमार त्यो वळखून ताका त्यो प्रोवायड केल्यो जाल्यार ही वील ऑल्सो लीव अ बेटर लायफ लायक अस. सो ते पेरंटाक खूब गरजेचें आसा. अवेरनस क्रिएट करप इज खूब गरजेचें. मॅडम आतां एकदां नॉर्मल मनशाचोच किंवा आमच्या युथाचो आमकां एकदां फ्युचर कितें तो खबर नासता, कशें कितें करप तें खबर नासता, कित्याक आजकाल कॉम्पिटिशन्स खूब वाडला, करियरान जॉबाक वचप इज व्हेरी डिफिकल्ट. बिजनस म्हणटा तें एकूच नॅक्स्ट लेवल, तकली वेगळी लागता. सो ऑटिझम भुरग्यांचो फ्युचर कसो कितें आसा किंवा ताका कशें कितें तें वचपाक शकता फ्युचरान. तर ऑटिझम भुरगीं किंवा खंयची डिजेबल्ड भुरगीं जी आसा, स्पेशली एडेड भुरगीं आसा जी स्पेशल, ती भुरगीं कितें लायफान करूं शकना हो आदी मायंडसेट सगळ्यांनीच आमी काडपाक जाय. एक ऑटिझम भुरग्यां मदीं सुद्दां हाय फंक्शनींग भुरगीं खूब आसा की जी आतां डॉक्टर जाल्ली आसा, इंजिनियर जाल्ली आसा. गोंयान पर्पल फेस्ट जाता, तुमी अवेर आसतलेच. त्या पर्पल फेस्टाक इंजिनियर, डॉक्टर, डेंटिस्ट अशे सुद्दां लोक आसा की जे ऑटिझमा वांगडा जगून तेंच्यांनी हे स्टडीज कवर करून दे आर सक्सेसफूल इन देअर लायफ. सो अश्यो गोश्टी आसा जगात. किंवा आमच्या हांगा गोंयान सुद्दां आतां खंयच्या दुकानाचेर आमकां डिजेबल भुरगीं पळोवपाक मेळटा. हो अवेरनस खरेंच खूब बरी गोश्ट आसा की खंयच्या हॉटेलान प्लेटी दिवपाक एक बाबा आसूं, प्लेटीत दिवपाक न्हू, तेजें जमतलें तें काम तो करता. सो ही एम्प्लॉयमेंटूय आतां दिवपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. आनी परत हेजे फ्युचरा बद्दल म्हणपाचें जालें जाल्यार आमी फ्युचर कशें चिंतता आतां की हांव शिकलो, म्हाका डिग्री मेळ्ळी, हांव आतां जॉबाक लागतलो. बट आमी जर पर्सपेक्टीव आमचो चेंज केलो जाल्यार आमकां खूब हेल्प जातली. आतां स्कील बेस्ड ट्रेनींग जशें दिवपाक स्टार्ट केलां इंडियान, तर तशें आमी जर भुरग्यांक दिलें ह्या तेजे गूण वळखून की तो कितून बरो आसा जाल्यार दे कॅन एक्सीड. कित्याक आतां एखादो भुरगो, हांवें अशें भुरगीं पळयल्लीं आसा की पियानो इतल्या स्मुथली वाजयता की ताका पळोवपाची सुद्दां गरज पडना की बाबा कितें चल्लां. किंवा आमकां तरी आतां जर कितें सांगलें की आतां जर म्हाका पियानो येता वाजोवपाक, पूण तरी हांव विचारलें की तूं खंयचें सॉंग म्हणटलो रे, सो आय वील प्रिपेर इन माय. बट अशीं भुरगीं हांवें पळयलां की ऑन द स्पॉट कोण तरी सॉंग म्हणटा आनी ती परफेक्ट वाजयता. सो इट इज अ स्कील. तितून जर ताका डेवलप केलें, फाल्यां तेच्या पोटा पाण्याची काळजी करपाची कांयच गरज ना. कित्याक आतां टॅलंटाक खूब वाव आसा हांगा, इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, सोशल मिडिया आतां वाडलेलें आसा. इवन आतां थोड्यांक गाडीच्या पार्ट्सांचें खूब नॉलेज आसा जे तुमकां आमकां कोणाक नासतलें, पूण त्या भुरग्यांक एकदां पयल्या उपरांत ह्याका खंयचो पार्ट मॅकॅनिकान वचूं शकता. जर पेरंटाची परिस्थिती बरी आसा, गॅरेज ओपन करून दिलें ऑर सादें वॉशिंग सेंटर सुद्दां ओपन करून दिलें, ताका कांयच मरण ना फुडें अशें. सो स्कील बेस्ड जर ट्रेनींग भुरग्यांक दिलें जाल्यार चड बरें जातलें. जर तेज्या कडेन एकेडेमिकली कोप अप करपाची क्षमता ना जाल्यार, जर तो क्षमता आसा जाल्यार
करून ताका जे जाय ते अशें. मॅडम उद्या आमचो एक पॉयंट स्कीप जालो की आमी स्क्रीन टायम उलयताले स्क्रीन टायमाचेर की स्क्रीन टायम कमी जावपाक जाल्यार आमी एक्टिविटीज कितें करपाक जाय ते कित्या खातीर वाडटा तेजे पॉयंट उरलो तो प्लीज एक्सप्लेन करा. येस शुअर. तर जशें उदळ हांवें म्हटलें की कम्युनिकेशन खूब कमी जालां. जेन्ना हांवें एग्जाम्पल दिलें की आमी ल्हान आसतना आमकां आई कशी बरयताली किंवा कनेक्ट करताली किंवा आमी जेन्ना शाळेंतल्यान घरा येतालीं तेन्ना पयलीं आसतालें की आई आज हे जालें आं म्हाका अशें म्हटलें तशें म्हटलें. हें आतां खंय तरी मिस जाता कित्याक पेरंटाकूय तितलो टायम ना भुरग्याक दिवपाक आनी भुरगो सांगता जाल्यार कोणाक सांगू अशे प्रश्न आसा सद्या. तर तेज्या खातीर म्हाका अशें दिसता की एक्टिविटीजान जर भुरग्याक इनवॉल्व केलें म्हणजे खंयची क्राफ्ट एक्टिविटी बिडींग एक्टिविटी खेळणी हाडून दिया. आतां परिस्थिती जर तुमची बरी आसा जाल्यार टॅब आनी कंप्युटर दिवच्या पेक्षा त्याच पयशांनी खेळणी हाडून दिया पजल दिया ब्लॉक्स दिया जेणे करून तो तेजी कितें तरी क्रिएटिविटी यूज करून करूं शकतलो आनी तेजी क्रिएटिविटी आनी इनोवेटीव आयडियाज तितूंतल्यान क्रिएट जातले जे पयल्या 5 वर्षांत खूब गरजेचें आसा कित्याक पयल्या 5 वर्षांत ग्रास्पींग पावर भुरग्यांची खूब चड आसता रादर दॅन आमी. आनी अशें म्हटलेलें आसा की पयल्या 5 वर्षांत जो भुरगो शिकता और जे मॉरल्स तो घेता ते तेजे थ्रू आउट द लायफ टायम आसता दो इट इज चायल्ड वीथ डिसेबिलिटी आसूं और रेगुलर किड्स आसूं. म्हणजे बेसिकली बिजी दवरप भुरग्याक हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. हय बिजी दवरप बट बऱ्या गोश्टीन कितून ना कितून इनवॉल्व करता. आतां एखाद्या भुरग्याक कलरींग एक्टिविटी आवडटा ना तो सद्दां कलर करीतूच आसता भिंतेर करता हांगा करता लेट हिम. म्हाजें तर म्हणणें की ताका कळना न्हू की पेंटाचो कॉस्ट 5,000 आसा. तुमी रावा 5 वर्सां ताका कळपाक लागल्या उपरांत पेंट मारा वॉटरप्रूफ मारून सोडा. नाल्यार एक भिंत ताका दवरा आनी सांगा की आनी खंय बरोव नाका हांगात येवन बरें ही वील लिसन. हे 2 वे आसा. आपुणूय सांगपाक जाय एफर्ट्स घेवपाक जाय जाल्यारूच तुमकां तशें मेळटलें. गिव एंड टेक आसा तशें आसा तें. अशें ना की ते सगळे भुरग्यांनूच करपाक जाय किंवा पेरंटांनीच करपाक जाय ना दोनूय हाती. आतां टिचर पयलीं आमकां खबर नाशिल्लें की बाबा स्पेशल एज्युकेटरान स्कोप कितें आसता म्हणजे आमकां खबरूच नाशिल्लें. खुबश्या भुरग्यांचें ग्रॅज्युएशन जाल्लें जॉबूय ना तांकां फुडें कामाक वयता पूण आतां दिसता की आपूण ह्या फिल्डान खंय पावपाक जाय म्हणून पूण तितलो टायमूय ना. सो तांकां जर स्पेशल एज्युकेटर जावपाक जाय किंवा जर ह्या फिल्डान येवपाक जाय सिमिलर जाल्यार तेंच्यांनी कशें कितें करचें. सो मेन म्हणजे जेन्ना स्पेशल एड्युकेटर किंवा स्पेशल एज्युकेशन हो टॉपीक येयलो तेन्ना एज अ करियर म्हणून जेन्ना जर कोण चूज करपाक जाय जाल्यार पयलीं इंट्रस्ट आसप आनी पेशन्स आसप ह्यो 2 म्हत्वाच्यो गोश्टी आसा. डिग्री आनी बाकीचे सगळे आसात ज्यो मॅन्डेटरी गोश्टी आहा ज्यो जायच पडटल्यो पूण मेन ज्यो आपूण इनबिल्ट हांव मेंटली प्रिपेर जावपाक जाय ते म्हणजे पेशन्स जायच. कित्याक रेगुलर भुरग्यांक एकदां थंय चल म्हटल्यार कळूं शकता पूण आमच्या भुरग्यांक 10 फावटी सांगचें पडटा. सो तो मायंडसेट दवरप गरजेचो आसा. आनी स्पेशल एड्युकेटर जालो स्पेशल एज्युकेशन जालें म्हणजे म्हाका आतां गव्हर्मेंट जॉब मेळटलोच हो मायंडसेट दवरप रॉंग आसा खंय तरी. कित्याक खुबशे हांवें अशीं मनशां पळयल्लीं आसा की ना म्हाका फुडें गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून हांवें स्पेशल एज्युकेशन केलां बट इंट्रस्ट ना म्हणण्या पेक्षा तो क्रिएट ना किंवा मे बी तेंच्यो प्रायोरिटीज वेगळ्यो आसूं शकता की त्या टायमार तांकां जॉबाची चड गरज म्हणूनय केल्या आसूं शकता. म्हाका तेचें पर्सनल किंवा त्या बिलिवान वचपाचें ना बट खंय तरी एक आसा की ना त्या भुरग्यां बद्दल कितें तरी करपाची कळकळ आनी तो मेन मुद्दो आनी तो मेन टॉपीक समजून घेतल्या शिवाय ह्या फिल्डान कोणी येवचें न्ही अशें म्हाजो एक एडवायस. आतां तुमी म्हटल्या प्रमाणे प्रायोरिटी शब्द तुमी घेतलो एक प्रश्न हांगा करूंक सोदता की तर स्पेशल भुरग्यांक आमी जेन्ना शिकोवपाक वयता किंवा तेंच्या वांगडा खंयचीय आमी एक्टिविटीज करता जाल्यार आमच्या तकलेन प्रायोरिटी कितें आसपाक जाय किंवा प्रायोरिटी कितें दवरुपाक जाय. तर खूब बरो प्रश्न आसा हो. म्हाका म्हणजे फूल पॉडकास्टान म्हाका चड आवडलो. तर जेन्ना भुरगो आमच्या कडेन येता तेन्ना आमी तेजें असेसमेंट करता. जशें हांवें उदळ म्हटलें की आमच्या कडेन चॅकलिस्ट आसा आनी स्पेशल एड्युकेटर जाल्या उपरांत न्हू एक तुमकां एक नजर तशी जाता तयार जशी कितें एका आर्टिस्टाची बी कशी नजर जाता की हांगा खंयचो कलर मारल्या उपरांत तो बरो दिसतलो तशी एक आमची नजर तयार जाता. सो आमी पयलीं पळयता की पयलीं तुमचे पर्सनल स्किल्स हे खूब म्हत्वाचे. तुका टॉयलेटींग येता काय ना टॉयलेट ट्रेनींग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कित्याक भुरगो 10 वर्साचो जालो आनी कपड्यांनी मुतपाक लागलो वीच इज व्हेरी बॅड थिंग. सो तितून ताका मेन इंडिपेंडंट करपाक जाय. ABCD शिकून कितें फायदो म्हणजे जाय ABCD शिकपाक बट मेन हे गरजेचें आसा म्हत्वाचें प्रायोरिटी म्हणटा म्हणून. सो हे पयली गोश्टी आमी चॅक करता
तितून ब्रशिंग येता, एडियल स्किल्स येता. एडियल म्हणजे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिव्हिंग हे जे आमी म्हणटा त्यो मेन आमी पयलीं चॅक करता की ह्या भुरगो कितपत आनी कितें करूंक शकता. मागीर आमी तेजे सोशल स्किल्साचेर वर्क करता. मागीर एकाडेमिक्स येता. अशें पयलीं आमी जेन्ना रेगुलर स्कुलान वयता तेन्ना पयलीं एकाडेमिक्स घे पाटी बरें हांगा आमच्या कडेन तशें ना. आमच्या कडेन ब्रशिंग कर, पयलीं उठ, इवन पॅन्ट काडपाक येता काय ना, घालपाक येता काय ना, ह्या बारीक सारीक गोश्टी वयल्यान आमकां तेका फुडें व्हरचो पडटा. बारीक बारीक गजाली खूब हय हय. एक बटन लावप सुद्दां भुरग्याक शिकोवपाक, एखादो भुरगो 3 म्हयने बटन लायता आनी एखादो भुरगो एका आठवड्यान सुद्दां शिकूं शकता. सो इट इज अगेन डिफरन्स. म्हणून म्हटलें हांवें वदळ प्रत्येकाचो सिलेबस वेगळो आसा. अकॉर्डिंग टू दॅट वी नीड टू वर्क. म्हणजे स्पेशल एज्युकेटेड जातल्यार तुजी नजर पयली वेगळी आसपाक जाय आनी एक डिफरंट वे बारीक ऑब्जर्वेशन खूब आसपाक जाय. आनी परत पेरंटाक कन्विन्स करपाची तुजे कडेन एक ट्रीक आसपाक जाय की पेरंट कितें म्हणटलो ना हांवें आतां ताका स्कुलान घातला म्हणजे ताका बरोवपाक येवपाकूच जाय. पूण तुमकां पटोवन दिवपाक जाय की बरोवपाक येवपाक जाय हें बरोबर, पूण तेज्या पयलीं ह्यो खूब गजाली आहा की त्यो ज्यो ताका पयलीं मेन करपाक कळपाक जाय, जितून तो फुडें इंडिपेंडंट जावं शकता. आनी स्पेशल एड्युकेटराचो मेन फोकस होच आसता की टू मेक दॅट चायल्ड इंडिपेंडंट. आतां एक तुमकां टिचर एक सोशल पॉयंट ऑफ व्यू विचारता जाली. एक आमी सोशल वर्कर पयला आनी आमचें ऑब्जर्वेशन आहा जे चड कोण उलयना, बट दोन हितूरूच सोशल वर्क केले वयतात. एक आमी मना पासून करतात जे आमी फोटोज व्हिडियोज खंय घालचे उद्दा ना, करतले आनी मुखारांनी घरा येतले जाल्यार घालतले कित्याक दुसऱ्यांनी करपाक जाय म्हणून. आनी दुसरें आसता मुद्दाम आपल्याक इंट्रस्ट कांय ना, आपल्याक फक्त फेम जाय आनी त्या भुरग्याक मागीर कितें अशब्द उलोवप, कितेंय करपाक जाय म्हणून स्पेशल भुरग्यां खातीर कितेंय करप दाखोवपा खातीर मिडियाचेर वेगळे दाखयतात व्हिडियो फोटो जातून. सो ह्या पॉयंट ऑफ व्यू तुमी कितें सांगपाक सोदता? तर जेन्ना तुमी म्हटलें की फॉर द सेक ऑफ फोटोज करपी खूब संस्था आसात किंवा खूब मनशां आसा. संस्था म्हणिना हांव की जेंकां स्पेशल भुरगीं म्हणजे काय खबर ना, इवन ताका पयल्यार तांकां विटूय येता. हांवें पयल्लें आसा, हे एक्सपिरियन्सूच आसा ना, तेजी लाळ गळटा मागीर तो तेज्या सायडीक बसचो सुद्दां ना. बट जेन्ना कितें फोटो किंवा ह्या स्किमी अंडर हांव ह्या भुरग्याक हेल्प करपाक गेलें तेन्ना ही वील बी लायक ओ वाव हो हेज्या शिवाय म्हाज्या लायफान इम्पॉर्टंट कोणूच ना अशें दाखोवपी मनशां. भाशण ते आसा, ते प्रत्येक मनशाची हें आसा कितें म्हणटा तेजें चेंज जायत आसा स्वभाव धर्म. सो म्हाका हें सांगपाचें आसा की जर तुमकां हेल्प करपाक जाय, इच्छा आसा भुरग्याक, जाल्यार त्या भुरग्यांक ते फोटो काडून किंवा स्पेशल मागीर हांसली सिंपथी दिवं नाका. हांवें जशें पयलींच म्हटलें की एम्पथी दिया. त्या भुरग्याक कितें गरजेचें आसा तें दिया. फोटो खातीर म्हणिना किंवा फोटो तुमी काडा सुद्दां, इट इज फोटो काडपाक जाय दुसऱ्याक कळपाक जाय की तुमी हेल्प करा, हेल्प केला किंवा अवेरनेसा खातीर फोटो जाय. कित्याक आतां सोशल मिडियार घातले अरे अशेंय करूंक शकता न्हू, अशेंय जाता. प्रत्येक लोक कितें त्या वायट इंटेन्शनानूच फोटो काडटा अशें ना, तितूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी जावं शकता. पूण जेन्ना हांव कितें म्हणटा की कितें दिता पळय, आतां केक हाडून दिलो भुरग्यांक, केक सगळ्याच भुरग्यांक आवडटा, पण तितूंतल्यान ताका कितें मेळटलें तेजो स्टडी करा. ऑटिझम भुरग्यांक आमी मैदो दिना, साखर दिना, कित्याक जे फॅक्टर्स त्या मैद्यान आनी इन्ग्रेडियंट्स आसा ते खूब कितें म्हणटा तशें हार्मफूल आसा ऑटिझम वाडपा खातीर किंवा ऑटिझम जो डिजॉर्डर आसा ती वाडपा खातीर ते खूब हेल्प करता नेगेटीव हितून. सो आमी जेन्ना भुरगो आमच्या कडेन येता तेन्ना आमी पयलीं सांगता की मैदो बंद करा, शुगर कंट्रोल करा, कित्याक हायपर एक्टिविटी वाडपाक आमकां हेल्प करपाची ना, आमकां ती कमी करपाक जाय. सो त्या हितून जर केक हाडून दिलो तो मनीस चित्ताना कितें चिंततलो ना, भुरग्याक केक आवडटा न्हू सो केक दितलो. बट वी आर हियर ट्रायंग फॉर 6 months की तेजें बिहेवियर कमी करपाक, आनी तुमी येवन ताका केक दिता जाल्यार आमची 6 म्हयन्याची केल्ली मेहनत पाण्यात. सो म्हाका कितें दिसता की तेजो थोडो अभ्यास करा, एडवायस घे कितें करूं आपूण, कमीपणा ना हितून की म्हाका अशी इच्छा आसा ह्या भुरग्यां खातीर कितें करपाचें, हांव कितें करूं. देन यू वील गेट टू नो की तेंच्या खातीर खुबश्यो गोश्टी आसा की ज्यो तुमी करूंक शकता. जशें कितें आतां म्हाका जर फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा जाल्यार तूं एप्पलां हाडून दिली म्हणून म्हाजो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. म्हाका जर 1000 रुपया दिले जाल्यार म्हाजो प्रॉब्लेम खंय तरी हांव 4 दीस सर्वायव करूं शकतलें. सो इट इज लायक दॅट ओन्ली की फोटवा खातीर किंवा म्हाका फेम मेळोंक जाय म्हणून कितेंय करूं नाका, जें खरेंच गरजेचें. आतां आमच्या भुरग्यांक इतली सेन्सरी इश्यूज आसा, सेन्सिटिविटी प्रॉब्लम आसा, तेज्या बद्दल कितें तरी करा. थोड्यांक
भुरग्यांक आतां सावंडाचे हे आसा प्रॉब्लम आसा जर सेन्सिटीव प्रॉब्लम आसा हेडफोन्स कितले म्हारग आसा ते दिया 2 हेडफोन्स ती भुरगीं म्हाजी बऱ्या हेका पावूं शकता सो जे गरजेचे आसा ते दिया फोटो जाय जाल्यार काडा पूण तांकां फायदो जावन दी अशें कितें टिचरींक विचारा कितें कितें जाय पडटलें आमी कितें करपाक थेरपिस्टाक विचारा किंवा तेंच्या पेरंटाक विचारा अप्रोच करा की कितें जाय तेच बेस्ट ते फाफट पसारा नाका. आतां बेजिकली आमी जर ओवरऑल उलयले पळय पॉडकास्टान ऑटिझमाचेर किंवा करियर कवा जावपाक शकता भितूंतल्यान जर आमकां 2 गजाली शिकपाक जाय जाल्यार मेन गजाली कितें आसपाक जाय टिचर आमी ह्या पॉडकास्टान हे 2 गजाली आमी शिकले जाल्यार ते कितें आसपाक जाय. मेन म्हणजे ऑटिझमाक अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय अशें ना की दे आर नॉट लेस बट दे आर डिफरंट आनी तेंचो तो डिफरन्स कितें आसा ते जाणून घेवन जर आमी सगळीं वांगडा येवन फुडें सरलीं न्ही जाल्यार खूब गोश्टी सोंप्यो जातल्यो आनी अवेरनस हे आतांच्या काळान खूब गरजेचें आसा. आतां आमी तुमी म्हटलें लास्ट क्वेश्चन जसो तुमी केलो आतां म्हाका की अवेरनसाच्या नांवा खाली फोटो रिल्स आनी व्हिडिओ ह्यो अवेरनस न्हू तो मनांतल्यान खंय तरी येवपाक जाय की वो भुरगो आमच्याच समाजाचो आसा आनी वो आमच्या वांगडाच फुडें वयतलो आनी आमी ताका फुडें वचपाक मदत करतली. हेच म्हाका दिसता की सगळ्यांनी जर मनान धरले हे जाल्यार खंय तरी आमी बऱ्या हेका पावों शकता आनी मायंडसेट चेंज करप खूब गरजेचें. तो पिसो तो तसोच करता तो वंगळो हे टिपिकल वर्ड्स आसा जे आजून गांवांनी उलयले वयता लॅक ऑफ अवेरनस आसा. आनी हांव म्हणना की सगळ्यांनी हे कितें आर्टिकल्स वाचची पॉडकास्ट आयकचे बट एक मनीसपण म्हणून जो सगळ्यां कडेन फॅक्टर आसा अवेलेबल तोच जर काडून फक्त जर आमी एक ह्युमॅनिटी अंडर जर एक्सेप्ट केले जाल्यार सुद्दां खूब मदत जावं शकता. तेज्या खातीर आर्टिकल वाचा किंवा ऑटिझमाचेर अभ्यास करा इतलेच हे ना अशें म्हाका दिसता. कम्युनिकेशन गॅप आसता पळय तो कसो डील करप किंवा कसो आमी समजून घेवप ऑटिझम भुरग्यां मदले स्पेशली. ओके सो भुरगीं 2 प्रकारची मेळटा आमकां ऑटिझमान वर्बल एंड नॉन वर्बल. सो वर्बल भुरगीं आसता ती आमी उलयता तशी उलयतलीच अशें ना उलोवंक शकता पूण मे बी एक वर्डानूय उलयतात पाणी 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 मागीर तुवें समजप की ताका पाणी जाय किंवा पाणी दी गीव नो अशी उलोवपी भुरगीं आसा. आनी थोडीं आसा जी नॉन वर्बल जी एकूय वर्ड उलयना जाल्यार तेंच्या खातीर स्पीच थेरपिस्ट आसता आमचे स्पीच थेरपिस्ट वर्क करता. आनी जर स्पीच थेरपिस्टाच्या पयली स्टेज जी आमी स्पेशल एड्युकेटर म्हणून काम करता ती आमी पॅक्स यूज करूंक शकता तेंच्या खातीर. पॅक्स म्हणजे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम ही आसा जेचेर फ्लॅश कार्ड्स विज्युअली तांकां दाखोवन न्ही ती कम्युनिकेट करता. सर खुबशे पेरंट आहा की जे ते कार्ड्स यूज करून कम्युनिकेट करता भुरग्यां कडेन की खावपाचें पिवपाचें ब्रशींग क्लोथींग. सो मागीर तो भुरगो ताका यूज टू जाता आनी तो कार्ड दाखयता म्हाका बाबा कपडे जाय मागीर त्या पेरंटाक कळटा की हाका कितें जाय तें अशे तरेन उलोवंक शकता. पिक्चर्स दाखोवन उलोवंक शकता जेस्चरली उलोवंक शकता पॉयंट आवट करूनय उलोवंक शकता. सो देर आर लॉट मॅनी वेज. ह्या पॉडकास्टान सगळ्यान एक मेन प्रश्न उरलोच आमचो तो म्हणजे की तुमकां कित्याक दिसलें की तुमी स्पेशल एज्युकेटर जावचें म्हणून तुमी कित्याक हितून येयली काय. ओके सो पयलीं पासून म्हाका टिचर हे जावपाचेंच आसलें. एक ल्हान म्हणजे प्रायमरीन आसली तेन्नाच्यान जशें टिचर आमी पळयता तशें घरा येवन एक्शन करपाची बी खूब संवय आसली. टिचर हे जावपाचेंच आसलें पण जेन्ना म्हाजें 12th जालें मागीर हांव ग्रॅज्युएशनाक गेलें. सेकेंड इयर ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत हांवें एडवर्टायज वाचली आनी तेज्या पयलीं आमी वेन आय वॉज इन 8th स्टँडर्ड तेन्ना JRC थ्रू आमी एका स्कुलान विजीट करपाक गेल्ली फिल्ड ट्रीप एज सच. तेन्ना हांवें ह्या स्पेशल भुरग्यांक पळयल्लें आनी तेन्ना म्हाका थंय खंय तरी इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की कितें तरी ह्या फिल्डान करचें. हांव 8थान आसलें म्हाका हेज्या बद्दल कांय नॉलेज नासली की कितें कशें वयतलें बट थंय खंय तरी म्हाका इन्स्पिरेशन म्हणटा ती फर्स्ट मेळ्ळी. मागीर कॉलेजीची एड पयली मागीर एडमिशन घेतलें लोकविश्वास प्रतिश्ठान फोंडा. मागीर थंय म्हाजी डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट जाली आनी मागीर आय एम इंटू दॅट आनी इंट्रस्ट आसलो म्हाका मेन म्हणजे. फॅमिलीचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसलो तुमकां सांगतो कित्याक आमी नॉर्मली घरा सांगतो आपूण स्पेशल भुरग्यांक शिकोवंक वयता वेगळें आसपाक शकता रिएक्शन ते कशें कितें आसलें. ना आई बाबा वर टू सपोर्टीव फॉर मी जे पयलींच म्हणजे म्हाका इवन किंवा म्हाज्या भयणीक अशें केन्नाच बर्डन नासलें की तुका 90%च घेवंक जाय किंवा 90 घेतल्या जाल्यार सायन्साकूच वचोंक जाय अशें बी कांय ना. जें तुमकां जाय तें करा बट कितें म्हणटा तशें प्रामाणीकपणान करा आनी 100% दिवपाक जाय. अशें ना की आयज एडमिशन घेतलें तुका करपाचें हा कर
पण 2 म्हयन्यान परत ना आतां म्हाका ती भुरगीं सांबाळपाक जमना म्हणून फाटीं येवप ना, हे पयलीं पासून क्लियर आसलें. पण सपोर्ट खूब बरो आसलो, फॅमिलीचो सपोर्ट फूल आसलो, पण बाकीच्यांचो सपोर्ट म्हणजे अशें आसता की तूं आतां ते पिशांक शिकोवंक वयता, अशें सोसायटल अप्रोच आसलो. बट पेरंट्साचो केन्ना अशें नेगेटीव सपोर्ट ना. मॅडम लायफान एवरी टायम कितें ना कितें शिकत आसता आनी प्रत्येक मनशा कडल्यान शिकत आसता. सो ऑटिझम भुरग्यां कडल्यान स्पेशली टिचरी कितें शिकोवन घेतात? टिचरी म्हणजे आतां आमी तेंच्या सहवासान चड आसता म्हणून टिचरी बरोबर आसा, पूण आमी सगळींच जाणां तेंच्या कडल्यान खुबश्यो गोश्टी शिकूंक शकता. ते म्हणजे डिसिप्लीन, रुटीन फॉलो करप. आमच्या भुरग्यांक न्हू एक फिक्स क्रायटेरिया आसता. क्रायटेरिया म्हणजे आसता म्हणजे तो तेंच्याच आसता की हे शिस्तीनूच जावपाक जाय ह्यो गोश्टी, सिस्टमॅटीक वे. थंय कितें तरी मॅस जालें न्हू काय ती डिस्टर्ब जाता, वीच इज व्हेरी गूड थिंग. आमकां तेजो त्रास जावं शकता एज अ पेरंट म्हणून, की पयलीं च्या दिली, आतां आमकां कशें आयज च्या वांगडा जर कितें बिस्कीट दिली, फाल्यां चपाती दिली, वी वील ईट. पण त्या भुरग्याचे आयज च्या आनी बिस्कीट दिली न्हू, फाल्यां च्या आनी बिस्कीटूच दिवंक जाय, तो डिस्टर्ब जातलो. जर तूं बिस्कीट दिवंक ना कितें दुसरें दिलें तर, हे एक जस्ट एग्जाम्पल. अशें ना की ती बिस्कीटूच खाता, पण वो डिसिप्लीन आसा. किंवा एक जर तेंच्यांनी काम घेतला, बिड्स घालपाक घेतला, तर ते पूर्ण जाल्या शिवाय ती उडोवन वयची ना. आमच्या सारको मनीस कोणी उलो घातला ते थंय काम सांडटली वयतली, ते तशें करचें ना. सो डिसिप्लीन हो जो आसा तो भुरग्यां कडल्यान खूब शिकपा सारकी गजाल आसा. आनी तेंचे ती क्लिनलीनेस, सिस्टमॅटीक वे ती अशीच बसतली. तेंचो लेस तो त्याच कंपार्टमेंटान आसपाक जाय बॅगाच्या, ती बॉटल ती तशीच आसपाक जाय. म्हणजे वो एक न्हू लायफस्टायल तुमची एक बऱ्या हितून व्हरपाक खूब मदत करता जर डिसिप्लीन लायफान आसात. आनी ह्यो खूब गोश्टी शिकपा सारक्यो आसा अशें म्हाका दिसता. मॅडम थँक्यू सो मच. तुमी एक सेन्सिटीव टॉपीक जो ऑटिझम आसा हो आमकां बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केलो, साद्या शब्दान एक्सप्लेन केलो, आनी तुमचो वेळ तुमी टायम काडून हांगासर येयल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू फॉर हॅविंग मी.